कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन लहर ने दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। गुज़श्ता दिनों आलमी मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा प्रोफेसर अब्दुर रऊफ चिश्ती के कोरोना वायरस में मुबतला होने की खबर ने दुनिया भर में उनके चाहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ा दी। मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर कई नामवर शख्सियत टेलीफोन कॉल्स के जरिए और दीगर जराए से खैरियत दरियाफ्त करते रहे। मुख्तलिफ रहनुमाओं ने गौसिया टीवी यूके से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। आज मुझे जनाब मोहतरम प्रोफेसर अब्दुर रऊफ चिश्ती साहब के बारे में उनके बरादर अज़ीज़ मोहतरम सरदार ज़हूर अहमद साहब ने बताया कि प्रोफेसर साहब को अचानक कोरोना वायरस का अटैक हुआ है और वो हस्पताल में हैं। सुनकर दिली तौर पर सदमा हुआ। वो हमारे अहले सुन्नत के एक मुमताज़ आलिम दीन हैं, हमारा सरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर में ये दुआ है कि मौला करीम अपने प्यारे हबीब करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम के सदक़े और वसीले से और सैयदा पाक सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पाक चादर तत्हीर के वसीले और इस माह नूर रमज़ानुल मुबारक जो अल्लाह ताला की रहमतों बरकतों का मुक़द्दस महीना है, उसकी मुबारक सातों और रातों के सदक़े से अल्लाह उन्हें मुकम्मल शिफा अता फरमाए। आज ही ये ख़बर मौसूल हुई है कि हमारे मोहतरम और हर दिल अज़ीज़ दोस्त जनाब प्रोफेसर अब्दुर रऊफ चिश्ती साहब वो कोरोना का शिकार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। वो एक इल्म दोस्त रूहानी शख्सियत हैं। उनकी वीडियोज़ जो हमें मिलती रहती हैं और यहाँ यूके में चंद मरतबा जब टूर पर आए और मुख्तलिफ़ इज्तिमाआत में उनकी गुफ्तगू भी सुनी, बिलमुशाफ़ा मुलाकात भी हुई। यकीनी तौर पर ये लोग हमारी कम्यूनिटी का असासा हैं और इनकी खिदमात से हम दुआ गो हैं कि ता देर हमारी कौम हमारी कम्यूनिटी फैज़याब होती रहे। और मैं तमाम अहबाब से जो हमारी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं उनसे भी यही इल्तमास करूँगा कि प्रोफेसर अब्दुर रऊफ चिश्ती साहब जिस एक मुज़ीब मर्ज़ का शिकार हैं, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जल्द अज जल्द शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। खिदमत दीन के हवाले से जो उनकी काविशें हैं, कोशिशें हैं, अल्लाह करीम उन्हें शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। अहले सुन्नत वल जमात के एक हमारे अज़ीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा प्रोफेसर अब्दुर रऊफ चिश्ती साहिब हाफिज़हुल्लाह कोविड-19 की वबा में पिछले कुछ दिनों से मुब्तला हैं। ये ख़बर सुनकर दिली सदमा भी हुआ है, क्योंकि प्रोफेसर साहब मुतअद्दिद बार यहाँ यूके में तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ तशरीफ़ लाकर दीन इस्लाम की खिदमात भी सर अंजाम दी हैं। दीन इस्लाम का ख़ूबसूरत तरीके से मैसेज भी मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँचाया है और अभी वो कोटली की तहसील नक्याल में एक दीनी मदरसे के मोतमिम भी हैं और वहाँ दीन इस्लाम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं ख़ुद भी दुआ करता हूँ और तमाम सुनने वालों की खिदमत में नहायत ही अदब के साथ अर्ज़ करूँगा कि प्रोफेसर साहब के हक़ में दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला उन्हें अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नालिन पाक के तवस्सुल से और माह सयाम इस अज़मतों वाले बरकतों वाले महीने के तवस्सुल से इसकी बरकतों से उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और उन्हें उम्र खिज़री अता फ़रमाए
اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ سننے اور دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں سیکنڈ ویو جو کووڈ کا ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس بیماری سے متاثر بھی ہو رہے ہیں اور جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، اور سننے میں یہ بھی آیا کہ ہمارے پیارے بھائی مولانا پروفیسر عبدالرؤف چشتی صاحب، ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے۔ یہاں پہ جب آئے تھے ان کے ساتھ جب انٹریکشنز ہوئی، ان کے لیکچر سنے تو ماشاءاللہ بڑا وزڈم، بڑی نالج اور بڑی ان کی جو طبیعت تھی ان سے ہم بڑے متاثر ہوئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، علامہ پروفیسر عبدالرؤف چشتی صاحب کی بیماری کا سن کر جو ہے دلی طور پر بہت دکھ ہوا ہے۔ علامہ صاحب ہمارے علاقے بالخصوص فتح پور تھکیالہ کی کام شخصیت اور پہچان ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ان کو اس بیماری سے صحتیابی عطا فرمائے۔ میں سنیا کہ پروفیسر علامہ عبدالرؤف چشتی صاحب بیمار ہو گئے with corona, and I really hope sincerely کہ they're on the road to recovery۔ بہت دعا کرنے ان واسطے، اور میں اللہ تعالیٰ give them شفا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے سردار رؤوف صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان کو چشتی صاحب کو لمبی عمر دے، اور خصوصی طور پر ان کا بہت زیادہ کام ہے دین کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور لمبی عمر دے کر وہ دین کا کام جاری ساری رکھنے پر مزید موقع عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم یہ سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمارے عبدالرؤف چشتی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کوٹلی آزاد کشمیر سے حضرت علامہ پروفیسر عبدالرؤف چشتی صاحب کووڈ یعنی کہ کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں وہاں مقامی ہسپتال میں۔ آپ تمامی احباب سے دعاؤں کی خاص اپیل ہے، تو آپ تمامی احباب جہاں جہاں تک میری یہ ویڈیو پیغام پہنچ رہا ہے، آپ حضرت علامہ پروفیسر عبدالرؤف چشتی صاحب کی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک جو کرونا جیسا جو مرض ہے، کووڈ جیسا جو مرض ہے، اللہ پاک ان کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے اور ان کے گھر ان کو واپس صحت کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحتیابی دے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ پروفیسر علامہ عبدالرؤف چشتی صاحب جو کہ کرونا کی مرض سے DHQ ہسپتال کی آئسولیشن وارڈ میں منتقل ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس مبارک مہینہ رمضان الشریف کے وساست سے انہیں صحت کاملہ واجلہ نصیب ہو۔ تمام دوست و احباب سے دعاؤں کی التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یابی عطا فرمائے۔